ថាកថានេះគឺមានក្នុងសហការរវាងអង្គការយុសធម៌ហើយនឹងសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទចិត្តសិល្បៈនេះដូច្នេះហើយបានជាយើងតែងតែធ្វើនៅទីនេះលើកនេះជាលើកទី26ដែលយើងជួយវាគ្មិនវាសាស្ត្រនេះថ្ងៃនេះយើងមានសំណាងបានលោកDominic Sutif ដែលគាត់ជាអ្នកប្រាជ្ញខាងរឿងសាលាចរិតខ្មែរនៅសម័យក្រោយនេះមិនមែនសាលាចរិតខ្មែរសម័យក្រោយជាអ្នកប្រាជ្ញសម័យថ្មីមកនេះទៀតអ្នកចាស់ទៅអត់ពុយហើយទៅគាត់ធ្លាប់អញ្ជើញមកម្ដងកាល3ឆ្នាំមុនណាគាត់ធ្លាប់អញ្ជើញមកម្ដងធ្វើបទកថាមួយដែរណាឲ្យយកទៅធ្វើឲ្យនឹងសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទចិត្តសិល្បៈថ្ងៃនេះជាលើកទី2ចំពោះមែនតើខ្ញុំមិនមែនទៅត្រូវធ្វើណែនាំឲ្យស្គាល់លោក Dominic Sutif ទេព្រោះគាត់ជាអ្នកប្រាជ្ញគេស្គាល់នៅក្នុងចំណោមអ្នកស្រាវជ្រាវអស់ទៅហើយខាងវិទ្យាខ្មែរប៉ុន្តែមានអស់មួយខ្លះទុកចូលរៀនប្រហែលជាមិនទាន់ដឹងច្បាស់លោក Dominic Sutif ជាអ្នកឯកទេសធំរបស់គាត់ទាំងពីរណាខាងសាលាចរិតហើយភ្ជាប់នឹងបុរាណវិទ្យាផងឧទាហរណ៍កាលដែលគាត់មកមានប្រសាសន៍លើកមុននោះគាត់និយាយអំពីអាស្រមណាដែលសម័យខ្មែរបុរាណនោះគេហៅថាអាស្រមដោយសារអីដោយសារគាត់មានទិន្នន័យក្នុងការបានមកពីការស្រាវជ្រាវសាលាចរិតនេះផងហើយគាត់ធ្វើកំណាយនៅតាមស្ថានីយ៍បុរាណផ្សេងដូចជាកាលនោះមានប្រសាទសំណក់ជាដើមដូច្នេះគាត់ឯកទេសធំក្នុងទីណាបុរាណជាមួយហើយវាមិនអាចផ្ដាច់គ្នាទេនិយាយតាមពិតណាបុរាណជាហើយនឹងនេះហើយជាប្រភពនៃប្រវត្តិសាស្ត្រថ្ងៃនេះគាត់អញ្ជើញមកនិយាយនេះដូចយើងឃើញដែលចំណងជើងស្រាប់ហើយគឺគាត់មិននិយាយពីការជីកកំណាយទេនិយាយអំពីសាលាចរិតត្មងដែលយើងនឹងស្ដាប់តទៅដូចបាត់និយាយយ៉ាងបើបើងទៅលើទីក្នុងNous avons l'honneur et le plaisir aujourd'hui d'accueillir Dominic Sutif qui est bien connu, bien entendu dans le monde de la recherche sur le Cambodge, la recherche classique sur le Cambodge. Je ne devais même pas présenter Dominic Sutif au public, mais puisque je l'ai fait à l'adresse des tout jeunes étudiants ici, je répète simplement que Dominic Sutif est un épigraphiste doublé d'un archéologue. Et pour nous, c'est la deuxième fois qu'il a bien voulu venir donner une conférence, cette fois-ci sur le sujet que vous voyez sur l'écran. Merci beaucoup. Voilà. Bonjour à tous. Et avant tout, merci d'être venu ce soir. Merci professeur Amchoulian et aux auteurs à l'université de m'accueillir ici pour la seconde fois. Tout l'honneur est pour moi, je dois dire. Pour aborder cette promenade épigraphique en pays khmer, il me semblait important, avant tout, de définir ce qu'est l'épigraphie. Ça paraît simple comme ça, c'est-à-dire que lorsque j'en parle, en général, les gens me disent « Ah, tu traduis des inscriptions ». Ça n'est pas vrai. En fait, rien n'est plus faux. Donc je n'ai pas la prétention de les traduire, j'essaie de les interpréter. J'essaie d'extraire d'un texte ce que voulait en dire son auteur, parfois ce qu'il a dit sans vraiment vouloir le dire, et d'en donner une interprétation suffisante pour transmettre ce texte aujourd'hui.
ដូច្នេះគាត់នឹងធ្វើការបកស្រាយដោយគាត់ផ្អែកទៅលើស្អីណាពុនណាស្អីណាបាទ Alors pourquoi cette traduction est si difficile et pourquoi l'interprétation elle-même n'est pas si évidente? Donc j'ai cette petite inscription date d'avant-hier soir en fait. Évidemment, elle m'intéresse au plus haut point, mais elle est très difficile à traduire. En français, le terme hôte a deux sens. C'est à la fois l'invité et celui qui invite. Donc 2 jours seulement après sa rédaction, on apprend quoi? On apprend que je vais dîner, ce qui, comme vous pouvez l'imaginer, m'arrive assez souvent, que je vais manger avec Bertrand Porte, ce qui est un plaisir, mais on ne sait pas l'information la plus importante, on ne sait toujours pas qui va payer l'édition. Ce problème de langue, on le retrouve évidemment à chaque fois qu'on essaie de parler d'une langue à l'autre, mais même quand on essaie de passer du Khmer ancien au Khmer moderne. C'est là où l'épigraphiste va devoir interpréter l'inscription. C'est aussi pour cela qu'il faut recommander aux étudiants de ne jamais faire confiance à un épigraphiste. Il faut savoir à qui l'on a affaire. Vous avez à l'écran certains des plus grands épigraphistes du XXe siècle. Ils ont tous une histoire différente. Ils ne sont pas nés au même endroit, ils n'avaient pas les mêmes convictions politiques ou religieuses, ils n'avaient pas la même sensibilité. Ils étaient tous vraiment très très différents, nés à des époques différentes. Il est donc absolument impossible qu'ils interprètent un court texte, et à plus forte raison un très très long, de la même façon. Alors souvent, la connaissance du contexte permet effectivement de connaître la réponse à ce genre de questions de langue. Malheureusement, on ne connaît pas toujours le contexte et on ne connaît pas toujours l'information, la première information, l'auteur. La petite phrase que je vous ai fait lire tout à l'heure, je vous ai dit que je l'avais écrite. Imaginez dans 1000 ans, quelqu'un doit la réinterpréter, mon nom n'est écrit nulle part. Le texte va être beaucoup plus difficile à comprendre, évidemment. C'est un vrai problème de la littérature que nous sommes chargés d'étudier en tant qu'épigraphistes, pas seulement au Cambodge, en fait partout dans le monde. Il s'agit d'une littérature d'affichage,
Si vous ne connaissez pas l'auteur, vous ne pouvez pas savoir quels étaient ses objectifs. Un texte écrit à propos d'un roi, écrit par un révolutionnaire ou par un courtisan, il est important de savoir quel était l'objectif de cet homme pour comprendre ce qu'il a voulu faire passer dans son document. ដូច្នេះរឿងអ្នកនិពន្ធនឹងជារឿងសំខាន់មិននិយាយនេះមិនចំពោះតែ epigraphy នៃទីកម្ពុជាទេណានិយាយពីទូទៅគឺជារឿងសំខាន់ប៉ុន្តែយើងវាអត់ដឹងដូច្នេះទៅរឿងតែមួយហ្នឹងឧបមាតែគេនិយាយពីរាជជាណាមួយចឹងទៅរាជណាមួយអ្នកដែលគេដូចថាមើលខ្មែរយើងថាម៉េចអ្នកដែលគេនិយមរាជជានិយមណានឹងនិយាយល្អពីព្រះអង្គទៅហើយអ្នកណាដែលគេខាងបដិវត្តទៅអីដដែលរាជាអង្គដដែលហ្នឹងប៉ុន្តែរលអ្នកបដិវត្តឯណានោះគេឆ្អិនឆ្អៅទៅគេនិយាយការបកស្រាយនឹងផ្សេងហើយមនុស្សនៅដដែលសោះរឿងតែមួយសោះណា J'insiste sur le terme d'auteur. On connaît souvent les commanditaires des inscriptions. La plupart ont été commandités par le roi ou par de hauts dignitaires. សូមឲ្យប្រយ័ត្នតិចពាក្យថាអ្នកនិពន្ធណាគឺធម្មតាអ្នកដែលចារហ្នឹងវាគេដឹងដែរដូចថាគំនិតធំនឹងចេញមកពីអ្នកណាឲ្យចារហ្នឹងប៉ុន្តែអ្នកដែលគំនិតអ្នកដែលបញ្ចេញខ្លួនគ្នាហ្នឹងយើងមិនដឹង En revanche, il est assez rare que ce soit eux qui les aient rédigés. Sur les 1400 inscriptions du Cambodge, on peut y en identifier quelques-unes, ici à Pongkamnou, sur les contreforts des Koulen, où un certain prêtre Chivasoma a écrit une inscription rupestre. ជួនកាលយើងដឹងម្ដងឈ្មោះអ្នកនិពន្ធគេដាក់ប៉ុន្តែវាជាការកម្រដូចជានៅពើងគំនូមិញហ្នឹងមានអ្នកដែលចារនោះមានដាក់ឈ្មោះខ្លួនឯង On connaît aussi les inscriptions de Batchoum, un concours de poètes. Nous connaissons les 3 auteurs de ces textes sanscrits remarquables, ou encore l'inscription du Pimé Anakas, ici en restauration à l'atelier du musée de Phnom Penh, un véritable puzzle qui nous a révélé un texte sanscrit de grande qualité, écrit par la seconde femme de Jayavarman VII. មានភាគតិចបំផុតដូចនិយាយមិញឧទាហរណ៍មានកន្លែងនៅប្រាសាទបាត់ជុំអានឹងយើងដឹងអ្នកនិពន្ធអ្នកដែលតែងកាបនឹងទាំង3អ្នកនោះដឹងឈ្មោះហើយទៅសិងទាំង3អ្នកប៉ុន្តែឈ្មោះម្នាក់នោះបាត់ហើយទៅដោយប្រាសាទភិមានអាកាសដែលយើងឃើញរូបនេះគេយកមកយកមកជួសជុលយកមកធ្វើឲ្យស្អាតបាតនេះគឺយើងដឹងថាអ្នកនិពន្ធហ្នឹងគឺព្រះជាយាទី2នៃព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7 Dans tous les autres cas, il s'agit d'un commanditaire et l'auteur n'étant pas connu, on ne peut pas savoir. Il faut vraiment regarder avec beaucoup d'attention les idées qu'il a voulu faire passer au nom du roi et peut-être en son nom propre et qui sont peut-être parfois un peu dissimulées dans le reste du texte. ដូច្នេះដែលភាគច្រើននោះគឺវាអត់មានឈ្មោះអ្នកនិពន្ធហ្មងទេយើងអាចគាត់ថាដឹងថាអ្នកណាអ្នកកំងឌីតេលខ្មែរយើងពាក្យខ្មែរសុទ្ធថាអ្នកកំងណាកំងហើយទៅសេណាប៉ុន្តែក្នុងការទៅសេហ្នឹងកំណត់របស់អ្នកដើមប្រមាណការបញ្ចេញបញ្ចូលរបស់អ្នកតែងនឹងប្រមាណ Donc finalement la question n'est pas tant de savoir ce qu'est un épigraphiste mais quel est son objet d'étude. L'objet d'étude de l'épigraphiste est, comme je l'ai dit, la littérature d'affichage. J'ai coutume de dire que ce serait un petit peu comme étudier la civilisation française avec des publicités Carrefour et des arrêtés municipaux. សិលាចារឹកដែលគេចារគេអីហ្នឹងគាត់ប្រៀបទៅនឹងថាការដែលគេផ្សព្វផ្សាយគឺមានការទុកមុនយូរដូចជាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឧទាហរណ៍ណាឬក៏ស្អីដែលអត្ថបទអីមួយដែលជាផ្លូវការណាជាច្បាប់ជាស្អីដែលគេបិទទីណាណែបំរាមឬក៏ស្អីប្រកាសស្អីជាពាក្យដែលជាផ្លូវការហ្មងវាមិនមែននៅវាស្អីដែលវាជាផ្លូវការ En tant que littérature d'affichage, je ne dirais pas jusqu'à dire que ce sont des textes mensongers. Mais disons que ce sont des textes qui tiennent à donner une certaine version de la vérité à un moment donné
où la connaissance du contexte est vraiment fondamentale. មិនមែនមានន័យថាដោយសារអញ្ចឹងណែពាក្យនៃសារាចរិតសិតជារឿងភូតភរមិនមែនទេក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវយល់គោលបំណងនៃសារាចរិតនោះវាមិនគោលបំណងហ្នឹងហេតុម៉េចបានគេចារឿងហ្នឹងគេចង់អីរឿងហ្នឹងប៉ុន្តែយើងត្រូវចេះមើលពីក្រោយទៅព្រោះមានស្អីទៅទៀត Si l'on prend ces deux exemples par exemple, confions à un épigraphiste la publicité Coca-Cola. ឥឡូវគាត់ឲ្យឧទាហរណ៍ពីរមួយណែឧបមាថាអ្នក epigraphist ណាអ្នកដែលធ្វើខាងមុខវិជ្ជាហ្នឹងត្រូវបកស្រាយការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ Coca-Cola. A priori, le texte est assez facile à lire, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'on ne doit pas juste penser « Ah, tiens, Coca-Cola, c'était bon ». បើយើងមើលទៅតាមនេះទៅគឺថាវាយើងមើលហើយយើងកុំគិតអីនៅពីក្រោយយើងនិយាយទៅតាមភ្នែកយើងឃើញគឺថា Coca-Cola ជាភេសជ្ជៈដែលឆ្ងាញ់ Mais on doit penser « Tiens, à cette époque, tiens au fait, quelle époque, ça n'est pas marqué, à une certaine époque, une compagnie était assez puissante et assez fortunée pour payer des campagnes publicitaires pour faire croire aux gens que ce produit était bon. » តាមពិតយើងត្រូវចេះគិតថានៅពេលណាមួយនេះសម័យកាលណាមួយនោះកន្លែងនេះគេអត់ដាក់ឆ្នាំណាវាមានក្រុមហ៊ុនធំដើម្បីនឹងគេផ្សព្វផ្សាយរបស់គេនោះដាច់គេត្រូវទៅជួលអ្នកខាងដែលវិជាជីវៈរបស់គេនោះគឺការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មយើងត្រូវចេះគិតយ៉ាងតទៀតមិនមែនតែគេដាក់ថាស្អីគុណភាពស្អីអាណាវាឆ្ងាញ់ណាស់ទៅវាស្វ័យប្រវត្តិត្រូវតែឆ្ងាញ់នេះទេយើងត្រូវគិតអាស្អីដែលនៅពីក្រោយ Quand on lit que ce produit valait 5 cents, ça ne nous dit pas que ça valait 5 cents, ça nous pose juste une question. Que valait 5 cents à cette époque? គឺគេដាក់ថាកម្លៃដល់មើលខាងក្រោមនេះឃើញយើងដាក់ឃើញ5សេនណាខ្មែរយើងវាថាសេនណា5សេនហ្នឹងយើងត្រូវគិតបន្តទៀត5សេនហ្នឹងវាប្រមាណកាលសម័យនោះវាគិតមកជាយើងឥឡូវប្រមាណវា10000រៀលឬក៏ស្អីចឹងតទៀតយើងត្រូវចេះគិតបន្តទៀតមិនមែនឃើញតែអាដេញពីក្រៅហ្នឹងទៅនៅត្រឹមហ្នឹង Le même genre de réflexion peut se poser sur les documents politiques tels que les arrêtés municipaux. Celui-ci nous interdit le port de la soutane, c'est-à-dire l'interdit du port d'un vêtement religieux à Kremlin-Bicêtre. មួយទៀតនោះគឺរឿងដែលជាផ្លូវការណារឿងរាជការរឿងរដ្ឋការអរិយទេខ្មែរថាមិនប្រកាសណាដូចថាប្រកាសឬក៏សេចក្តីប្រកាសសេចក្តីអីចឹងកន្លែងនេះជាពាក្យច្បាប់ហើយគេហាមមិនឲ្យស្លៀកស៊ូតានណាក៏ឲ្យអ្នកសាសនាណាគេឲ្យស្លៀក Donc première réaction, on suppose que le maire du Kremlin-Bicêtre n'aimait pas beaucoup les prêtres. បើយើងបកស្រាយមួយយ៉ាងស្អីសេចក្តីប្រកាសនេះចេញមកពីកូនក្រុងមួយនៅជិតប៉ារីសឈ្មោះលើក្រឹមឡាំងប៊ីសេតណាបើយើងអាចបកស្រាយភ្លាមមកឆេវទៅយើងថាមេឃុំហ្នឹងថាឃុំយ៉ាងនេះចុះមេឃុំហ្នឹងគឺអត់ចូលចិត្តលោកសង្ឃ Heureusement, le texte donne quelques précisions. Ce qui est interdit, c'est pas de porter un vêtement religieux. Ce qui est interdit, c'est de le porter lorsque l'on n'occupe pas une position reconnue par l'État comme vous autorisant pour porter ce vêtement. បើយើងមើលឲ្យជ្រៅបន្តិចទៅទៀតយើងដឹងថាបកស្រាយទៅទៀតគឺថាមិនមែនមេឃុំនឹងឬក៏នរណានឹងប្រឆាំងនឹងអ្នកកាន់សាសនាទេក៏អាវហៅថាស៊ុបតាននឹងគឺខោអាវលោកសង្ឃគ្រឹះណាគឺថាគាត់ថាមិនទេមិនវាវែងឆ្ងាយជាងនឹងទៅទៀតណាគឺថាมันវាទាល់មានសុខច្បាប់សុំអី Là où nous avions une question, nous en avons deux à présent. Est-ce que la commune de Kremlin-Bicêtre essayait de protéger les moines de personnes indélicates qui portaient la soutane pour demander l'aumône illégalement, ou est-ce qu'au contraire, ils imposaient cela pour être sûrs de pouvoir contrôler ces religieux? ដូច្នេះការដែលមេឃុំក្រំឡាំងពិសិដ្ឋនឹងគាត់ចេញសេចក្តីប្រកាសហ្នឹងតើក្នុងចិត្តគាត់មែនតើនោះគាត់ចង់ការពារអ្នកសាសនាដើម្បីកុំឲ្យអ្នកណាមកបលំបឡំចិត្តពាក់ព្រោះកណាពាក់ហ្នឹងទៅដើរសុំលុយគេបានណាសម័យនោះឬមួយក៏អរឡាទៅយ៉ាងអalternative ទី Le fait qu'on contrôle l'église. ហើយឬមួយក៏ម្យ៉ាងទៀត
ធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យរដ្ឋនេះត្រួតលើខាងសាសនា Comme vous voyez, de simples documents relativement récents, ils datent du XXe siècle, posent de nombreuses questions et demanderaient énormément de recherches, d'archives pour que l'on puisse vraiment les comprendre, les interpréter et savoir ce qu'ils nous disent de la civilisation aux États-Unis en l'occurrence et en France. ដូច្នេះយើងត្រឡប់ទៅរកពាក្យដែលថាបរិបទមិញយើងឃើញអញ្ចឹងដូចថាវាឧទាហរណ៍សាមញ្ញទេប៉ុន្តែនៅពីក្រោយហ្នឹងទាល់តែយើងរកស្អីទៀតដើម្បីឲ្យយើងបានអាកុងតិចនោះទាំងមូលនោះអាបរិបទទាំងមូលដើម្បីនឹងបញ្យល់អានេះសាលាចរិតនេះមិនមែនឃើញអានេះហើយទៅបកប្រែបកស្រាយព្រឹបថាចេញចុះកើតទេ Au Cambodge, la littérature d'affichage peut, disons, se décomposer d'une façon un peu simpliste en deux grandes catégories. ចំពោះស្រុកខ្មែរនេះស្រុកខ្មែរបុរាណនេះគឺថាបើយើងចែកធំណាវាមានពីរបែបដែលអត្ថបទរបៀបអញ្ចឹង D'une part, des textes visant à faire le panégyrique des dieux, des rois, des hauts dignitaires, nous racontant leurs plus belles œuvres, une littérature qui le plus souvent, mais pas toujours, est en sanskrit. មកក្រុមនោះគឺថាជាអត្ថបទដែលពោលពាក្យសរសើរពីទេពផ្សេងពីបរិជាពីស្អីគឺថាលើកតម្កើងណាដើម្បីនឹងឲ្យមិនមែនទាំងអស់ទេប៉ុន្តែភាគច្រើនអត្ថបទដែលនិយាយពីរឿងហ្នឹងម្ដងទៀតដែលលើកតម្កើងទេពដែលពោលសរសើរពីបរិជាស្អីខ្លាំងប្រកែកគ្រប់បែបយ៉ាងភាគច្រើនជាភាសាសំស្ក្រឹត La seconde est une littérature plus administrative, compte rendu de procès, acte de donation, liste interminable de biens, le plus souvent en khmer et cette fois plus ponctuellement en sanskrit. ដែលជាភាសាខ្មែរនោះភាគច្រើនគឺនិយាយរឿងធម្មតាជាដូចថាបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌនៃប្រាសាទនានាគេហៅទេវទ្រព្យនៅវាមានស្អីខ្លះអីគាត់ជារឿងរបស់យើងរាល់ថ្ងៃនេះ J'ai sélectionné quelques exemples dans l'épigraphie khmer pour montrer dans quelle mesure, ce que l'on peut extraire de ces textes, de quelle façon, et puis certains écueils, certains problèmes que vous pourrez rencontrer si vous décidez de vous lancer dans cette discipline. ឲ្យឧទាហរណ៍ណាដែលនៃប្រមាណតែនិយាយមកនេះគាត់នឹងឲ្យឧទាហរណ៍ចាក់ស្ដែងតទៅទៀតណា En premier lieu, la question des inscriptions mensongères. Je le répète, ces inscriptions ne sont pas mensongères. Elles présentent une partie de la réalité qui arrange le commanditaire de l'inscription. សាលាចរិតដែលថាវាអត់មានសាលាចរិតណាដែលនិយាយរឿងភូតភរត្មងទេប៉ុន្តែក្នុងន័យហ្នឹងចង់និយាយថាសាលាចរិតដែលនិយាយតែ កន្លែងល្អនៃអ្នកដែលកំងឲ្យទៅសេនេះអ្នកដែលសុំឲ្យទៅសេនេះអ្នកដែលប្រើឲ្យទៅសេនេះ Si l'on prend le cas de Bakong par exemple, voilà une inscription qui a été très bien traduite en une inscription en sanskrit qui a été traduite très tôt, qui nous dit que le roi Indravarman a construit 9 tours de pierre et a installé sa divinité tutélaire au centre du temple de Bakong. ឧទាហរណ៍នៃសាលាចរិតជាភាសាសំស្ក្រឹតនៃប្រាសាទបាគងសតវត្សទី 9 និយាយថាប្របាទឥន្ទ្រាវរ្ម័នសង់ Le temple de Bakong, il construit 9 façades. សាលាចរិតនឹងនិយាយថាព្រះអង្គសាងនៃប្រាសាទបាគងនឹងសាងតួប៉មនោះ 9 Ce qu'il oublie de dire, c'est que sous le papier peint en grès qu'il pose autour de la pyramide de Bakong, il y avait déjà une gigantesque pyramide en latérite qui était construite déjà depuis plus d'un siècle. ប៉ុន្តែសាលាចរិតនឹងអត់មាននិយាយប្រាប់យើងទេថានិយាយអញ្ចឹងហាក់ដូចជាថាវាចេញពីឆ្កាព្រៃទៅសាងប្រាសាទប៉ុន្តែដល់វាឃើញទេគឺដែលព្រះអង្គលោកសាងនោះលោកទៅសាងលើពីរ៉ាមីតមួយដែលមានរួចទៅហើយមានមុននឹងមួយសតវត្សទៅហើយ ដូច្នេះកន្លែងនេះតែចង់និយាយទៅសាលាចរិតមិនមែនផភូតអីទេប៉ុន្តែនិយាយតែមកបែកកន្លែងដែលចង់ឃោសនានិយាយវាមិនអស់ដូចអញ្ចឹងទៅយើងវាអាចច្រឡំ Qui est le fautif? Si l'on croit depuis un siècle que Bakong a été construit par Indravarman
Est-ce Indravarman qui a juste omis un détail? Après tout, il ne nous a pas dit qu'il avait construit la pyramide. Ou est-ce l'interprète de l'inscription qui a pensé qu'en installant la divinité, il l'avait installée à la fin de la construction et donc qu'il était l'auteur de l'ensemble de l'œuvre? Pardon.